It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam edisi video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang perbaikan sistem injeksi. Kebetulan media yang kita gunakan adalah trailer Toyota Avanza K3VE. Kali ini kita akan membahas MAP, yaitu manifold absolute pressure, yang mana MAP apabila mengalami kerusakan, dampak yang ditimbulkan yang pertama, putaran mesin terlalu tinggi, yang kedua penggunaan bahan bakar yang boros, dan yang ketiga knalpot berasap atau asap yang ditimbulkan oleh knalpot berlebihan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan. The tears in the world you left behind. If only you could heal my heart just one more time. Even when I close my eyes, there's an image of your face, and once again I come to realize you're a loss I can't replace. Soledad, it's a keeping for the lonely. Since the day that you were gone, why did you leave me, Soledad? In my heart you were the only, and your memory lives on. Why did you leave me, Soledad? Walking down the streets of nothing real, where our love was young and free. Can't believe just what an empty place it has come to be. I would give my life away if it could only be the same, 'cause I can still the voice inside of me that is calling out your name. Soledad. Mekanik melakukan perbaikan pada soket MAP. Mekanik merakit wiring pada MAP. Setelah dilaksanakan pemeriksaan perbaikan pada sistem injeksi pada trailer Toyota Avanza ini, ternyata MAP tidak mengalami masalah. Yang mengalami masalah adalah pada wiringnya, yaitu soketnya kendor. Setelah dilakukan pemasangan dan diadakan proses mereset, mesin tidak ada masalah. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, dan selamat belajar dan berkarya. Semangat, SMK bisa. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning